Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une leçon très importante dans la grammaire. Il s'agit de l'énumération. L'énumération, ça veut dire comment j'organise l'action dans le temps, comment je peux utiliser les connecteurs logiques pour organiser l'action dans le temps. Ça veut dire كيفاش ممكن أنني نستعمل des mots اللي بيساعدوني على أنني نرتب donc les actions dans le temps. Comment je peux organiser les actions dans le temps? Ça veut dire من أول action إلى آخر action. Alors, il y a beaucoup de mots à utiliser, comme vous voyez. Nous avons d'abord, ensuite, puis, après et enfin. Voilà, alors les mots les plus importants dans la chronologie, les mots de l'énumération, pardon, sont d'abord, هي اللي كتكون في الأول d'abord تنديرها مع أول action. وثاني action اللي تبعها هي ensuite. اللي تبعها puis après et enfin يعني من أول حاجة إلى آخر حاجة. Voilà, alors nous avons d'abord le matin, d'abord je me lève. Alors, il a donné la phrase le matin je me lève ou je me lave. ما عندهاش معنى كبير. أما إلا درنا le matin d'abord je me lève, ensuite je me lave le visage par exemple, غادي يكون عندها معنى كبير parce que il y a la première action وتبعها la deuxième ما مخلطينش لينا في دماغنا وكنرتبوا مزيان لو تكست ديالنا تيكون عنده واحد لو سونس ومرتب. Puis je m'habille, ça veut dire je vais mettre mes vêtements. Après je prends mon petit déjeuner. Enfin, je vais au lycée ou bien je vais à l'école. Voilà. Alors, les actions, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 actions. يعني خمسة تاع les verbes اللي عندنا هنايا كل verbe تابع الاخر وإلا ما درناش ليه هاد لا فاسون دينيميراسيون راه غادي ما غيكونش مرتب لا عندنا ولا على المتلقي. ميم لي ليكتور لو بروفيسور او بيان لا ميتريس بغا يقراو لينا لو تكست ديالنا ما غاديش يعرفوا اشنو كان يعني واشنو كنقصدوا. هذا هو الدور ديال لينوميراسيون دون لا كرونولوجي. دابور لو ماتان دابور جو مو ليف. Ensuite, je me lave, puis je m'habille, ça veut dire je vais mettre mes vêtements. Après, je prends mon petit déjeuner et enfin, je vais au lycée. Enfin, je vais au lycée ou bien je vais à l'école. هذا المثال هذا بسيط درناه احنا بسيط في الحقيقة لينا لا لوسون ديجا il est très très simple. ما محتاجاش بزاف تاع الادوات يعني quelques mots pour énumérer, quelques mots pour organiser l'action dans le temps et quelques mots aussi pour faciliter la lecture ديال le texte ديالنا pour le lecteur, اما la maîtresse ou bien le professeur ou bien nos amis. Voilà, alors essayez de prendre et reprendre cette leçon plusieurs fois. حاولوا ما أمكن ديروا d'autres exercices, d'autres textes et utilisez les mots de l'énumération d'abord, puis ensuite et enfin et après. Voilà, ce sont les mots qu'on vient d'utiliser. Essayez de les prendre dans vos cahiers. Essayez de faire d'autres exercices, c'est très facile. Ou bien, voilà, alors c'était une petite révision pour l'énumération, la chronologie des mots. D'abord, ensuite, puis après, enfin et finalement. Voilà, alors le matin, d'abord je me lève, ensuite je me lave le visage, puis je m'habille. Après, je prends mon petit déjeuner. Enfin, je vais au collège ou bien je vais à l'école. Voilà, alors le texte قلناه plusieurs fois باش يبقى لينا في دماغنا ان شاء الله باش نساعدكم انكم ديروا d'autres textes بحالو. يعني les mots en jaune خليوهم, les mots qui sont en noir حاولوا تبدلوهم وديروا un autre texte بحالو. Changer de situation, bien sûr. Ici, il s'agit d'un garçon ou bien une fille qui se lève le matin avant d'aller au collège. D'être l'énumération des choses qu'il fait à la maison. Elle se lève, elle se lave le visage, elle s'habille, elle prend son petit déjeuner et elle va à l'école ou bien au collège. Vous allez essayer de faire la même chose avec d'autres situations, comme par exemple, avant d'aller jouer le match, qu'est-ce que vous faites? D'abord, je me lave, ensuite je mets ma tenue, puis je m'entraîne un tout petit peu. Après, je consulte mon entraîneur et enfin, je me dirige vers le stade ou bien vers le terrain de football. Voilà, ça c'est un autre texte. Essayez de le prendre par écrit باش ما يتنساش عليكم وحاولوا ديروا d'autres situations عطا الله les situations كتارين موجودين
سولمون لي مو دو لينيميراسيون هما هادو، حاولوا تحفظوهم بيان سور باش ما يتنساوش عليكم. فوالا الو سيتي تو بور اودجوردي. لا لوسون نتمنى انها ما تكونش طويله بزاف باش فقط نذكركم بلي مويان دو دانيميراسيون. نتمنىو نكونوا وصلنا الميساج. شكرا لكم بزاف على الدعم، على لي لايك كيف تنقول ديما، لي زابونمون، وشكرا تلامذي والتلامذ الاخرين اللي ما تنعرفوش تا هما شكرا لهم بزاف. بزاف الناس ما كيعرفوناش شخصيا ولكن اشتركوا معنا وتشجعونا. شكرا للجميع على لابونمون ديالكم وعلى الالتزام ديالكم في القناه ديالنا. ان شاء الله راه يوميا كاينين على الاقل 2 فيديوهات ديال الكوليج. وبالنسبه لهاد اللوسون راه اوسي الي فالابل اوسي بور لي زيليف تاع البريمير وديال الكوليج وديال البكالوريا، لانه كاع الناس اللي كيكتبوا لو فرونسي ومحتاجين انه يتعلموها، محتاجين لهاد لا لوسون هادي باش ترتب لهم الافكار ديجا اللي كتكون عندهم وتساعدهم على انهم يكتبوا بواحد الشكل اللي هو سهل. شكرا لكم على الدعم والى لقاء قريب ان شاء الله.